Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on a une petite salade sympa, que ça se mange froid ou chaud. Ça dépend comme vous voulez. Si vous êtes pressé, le frigo, on peut la manger aussi. Si elle est chaude, ça sera mieux aussi. السلام عليكم. نعدي لكم واحد السلطه كتكل سخونه وبارده، يعني كليتوها وخليتوها في الثلاجه ترجع تاكلها عادي ماشي مشكل. نتمنى من الله تعجبكم هاد السلطه هادي. كما كنقول كل نهار قصه وصفه جديده. Chaque jour, une recette et un plat nouveau. Aujourd'hui, j'ai une salade de pipe rigate au saumon fumé et légumes verts. Comme vous pourrez vous voir, il y a un peu de fromage. Ça, c'est un petit plus pour ramener cette douceur. Voilà, c'est un fromage non salé. Ça veut dire il est frais, il est doux. C'est pas fort. Pour équilibrer entre le saumon salé et le fromage. On va passer à la dégustation. Comme je vous l'ai درت هاد لاصالاد هادي درتها بالصومو حيت كيكون شويه مالح، درت فيه فرماج بحال الريكوطا ما كيكونش مالح بزاف. تقدروا تستعملوه في الدار عندكم مع لو صومو باش كتهرس هاديك الملوحيه ديال الصومو كاين ما كيبغيهاش. ندوقو اون كورجيت، خصنا ندوقو كاع الميلونج. Trop frais. Il y a le goût qui revient du poisson fumé, un peu de fromage, un peu de légumes. C'est magnifique. Je vous souhaite que ça va vous plaire. نتمنى الله تعجبكم. بقاو حتى للاخر ديال الحلقه وشوفوا الوصفه باش ديروا ان شاء الله في هاد الصيف هذا غتعجبكم بزاف. سي سالاد بور ليتي qui va vous plaire. Je vous dis jusqu'à la fin et à demain comme tous les jours. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, on va faire une petite salade ou un plat. À vous de choisir, soit chaud, soit froid. C'est à base de saumon fumé et fromage. Mais avant tout, n'oubliez pas de s'abonner, partager, faire j'aime. Voilà, aujourd'hui, on a cette salade à base de pipe rigate. C'est des pâtes qui s'appellent comme ça dans les magasins. Pipe rigate. Voilà, c'est comme des grosses tortillettes. Voilà. السلام عليكم، مرحبا بكم. اليوم غنقدم لكم واحد لاصالاد كتكال شو وفروه بارده ولا سخونه كما بغيتو. هاد السلطه كتصاوب بهاد المجعبه الكبيره كتسمى بيبي ريغاتي والصومون فيمي. فروماج تقدروا ديروا الريكوتا ولا البري ولا الكامامبير، طريفات صغار، بيتي بوا، كورجيت، بروكولي، لي زيرب، سيل، بوافر اي اسبريت. نبداو في المقادير. نحتاجو 150 غرام ديال لا بيبي ريغاتي. هادي بات بحال هكا سابيل كوم سا. 2 tranches de saumon fumé, 2 morceaux de brie au fromage blanc comme ça, comme vous l'avez, qui croûte, 100 g de petits pois, demi-courgettes et des brocolis comme ça, des petites têtes de brocolis. نحتاجو 150 غرام ديال مجعبه كبيره، جوج طرونش ديال السومون فومي. الا كانش فيمي تقدر ديرو خضر، يعني سي با ما كيفرق والو، غير هذا كيكون مالح شويه بنين، والاخر كيكون خصك طيبيه. جوج طروفه ديال الريكوطا ولا فرماج بحال هكا، 100 غرام ديال الجلبانه، نص قرعه خضراء بحال هكا، والبروكولي اللي عندكم واجد. نبداو في التحضير ديالنا. قبل ما نبداو في التحضير ديالنا دخلنا الماء يسخن، غنطيبو فيه لي بات ديالنا هما الاولين، فيه يطيبو 10 دقائق ونرجعو لكم. A tout de suite. Là, on a mis l'eau à chauffer avec un peu de sel. On va cuire nos brocolis. Pour gagner du temps, on va mettre notre petit pois dans un truc comme ça. On va le poser juste à côté, comme ça. Et une courgette pareil pendant 10 minutes exactement. Quand c'est cuit, je reviens vers vous. خلينا لي بات ديالنا ها هما طابو، درنا فيهم شويه الزيت باش ما يلصقش لينا. درنا الثلج ديالنا هنا مع الماء باش نخرجوا الخضروات ديالنا. الخضره خصها تدير في الثلج ديريكتومون باش كتبقى خضره. درنا بيتي بوا في هذا باش يطيب، باش ميتشش لي بيتي بوا. بروكولي هو هنا، لي كورجيت درتهم هنايا. 10 دقائق في الماء سخون بحال هكا وغنديباراسي ونرجع لكم. Voilà, les courgettes sont prêtes, les petits pois sont prêts, le brocoli sont prêts. Faites attention aux différentes cuissons. Moi j'ai mis, après j'ai débarrassé en faisant à mesure. Les courgettes au premier, les petits pois au deuxième, le brocoli à la fin.
Voilà. On met une petite noisette de beurre dans une poêle. On met nos pâtes. Le petit pois. Les courgettes. Le brocoli. Notre sel et poivre. Zeste de citron vert. Hein. On reste dans le thème vert. Juste un petit peu. On a du saumon. Si vous n'en avez pas, vous pouvez mettre du jaune. Hein. Ça ne change rien. Il faut avoir le goût de citron. Oui. Et sauter rapidement. On éteint notre feu. On passe au dressage. C'est très simple. On va juste poser notre pâte dans un récipient, dans une boîte. Voilà. C'est un repas pour 4 personnes, ce que j'ai proposé tout à l'heure. On met notre saumon fumé. Prend un peu de chaleur. Un petit morceau de fromage. Entre-temps, j'aurais dû le laisser au frigo. كما لاحظتوا درنا زبيده دينا جبنا البروكولي ديالنا زدنا لهم ملحه البزار شويه ديال الزيت ديال السيترون كما كتلاحظوا معنا في الدريساج ديالنا كما كنستعملوا كل مره في الطوماط في توب un peu de radis, vous pouvez la manger froid ou chaude comme vous voulez, vous avez le choix. Un peu de betterave, de la betterave, un peu de barba باش نعطيو غير شويه اللون للاسيد ديالنا. Un petit peu de persil et coriandre haché finement. نتمنى من الله تكون هاد السلطه عجبتكم. Je vous dis bon appétit, بالصحة والراحة et à demain comme chaque jour. Merci beaucoup.